समाजसेवी अच्छा भाई सीधा सह जा स्वागत करी आज फेसबुक कार्यक्रम सर टी परिचय दिंतु। मु संतोष कुमार त्रिपाठी युव समाजसेवी तथा आम कोदुबेरेन ग्राम जो शनिश्चर देव अच्छा परिचालना परिषद जड़े वरिष्ठ सदस्य मु परिचालना परिषद में वरिष्ठतार सहित मो क्रियाकर्म करुच्ची। कौन कहे ए वर्ष बहु आडंबर पदार्पण कर यज्ञ चली केते वर्ष है अनुष्ठान कार्यक्रम? आज्ञा आज्ञा आमर शनिश्चर देवंकर ये हूँ अष्टम वार्षिकी कार्यक्रम अष्टम वार्षिकोत्सव यह बहु आडंबर आम अंचल पालित होउची। यही अनुष्ठान को आमर युव समाज महिला समाज आमर अंचल समस्त जनसाधारण अकुंठ चित्तरे समस्त आर्थिक सहायता श्रमदान धर्मीय चिंताधारा भितर कार्यक्रम करमर यह धीरे धीरे उन्नति पथ को आगे जाऊँगी। आमे चाहूँ यह भविष्य को आहरी बड़ धरण हो यह जदिव सरकारी मान्यता न पाई आम ग्रामांचल यह एक बड़ धरण अनुष्ठान यह आम अंचलवासी समग्र अंचलवासी आम पंचायत आम गाँ आमर समस्त जनसाधारण साहाय्य सहयोग करी ए अनुष्ठान को आगे नबारे व्रती अच्छा। कौन कहे प्रथम वर्षर जो कार्यक्रम आरंभ करते आज गोटे बड़ रूप से पदार्पण करी प्रथम वर्षर अनुभूति कौन अच्छी टी कहले आज्ञा? प्रथम वर्ष रे आमर से माँ मैंने प्रथमे शनिश्चर देव पूजा अर्चना करती आउ से मन भितर आसे जे आम गोटे शनिश्चर देव वार्षिकोत्सव पालन करवा आ विधि अनुसार आमर जड़े सभापति निर्णय करागला आउ जड़े सभापति को निर्णय कर सारा परिचालना परिषद करागला। माँ मैंने जो मैंने शनिश्चर देव पूजा अर्चना करती प्रति शनिवार रे एवं संक्रांति आमर ये किसी अन्नदान करा जाए एवं पूजा अर्चना करा जाए होमयज्ञ करा जाए एमती धीरे धीरे जो प्रथम अवस्था माँ जमी छोटिया गछटी आम लगेले छोटिया गछटी धीरे धीरे गछ बड़ धरण हुए फल फले एवं आमको प्रस्फुटित करी आमको समाज छाया प्रदान करे समस्त जिनिस छोटू बड़ हुए से भली आम स्वयं भगवान शनिश्चर देव ग्रहराज शनिश्चर देवंकर अनुष्ठान छोटू बड़ ही आज मध्यम रूप धारण करिछि। आमे भावुछु भविष्य को यह आहरी बड़ धरण हम आम सारा जगत में शनिश्चर देवंकर पूजा अर्चना और नाम संकीर्तन को केमती परिव्याप्त करवा यह चाहिए आम चाहूँ समस्त क्षेत्र सरकारी सहायता हो बा अंचल सहायता हो राज्य स्तरीय समस्त जिनिस समस्त साहाय्य सहयोग आमको मिले आम अंचलवासी बहुत खुशी हो। जाओ गतकाली आप त्रिकोट धाम वैदेश्वर पानी उठेकी काली ठारू कार्यक्रम आज चली आसंता काली चलो कौन कौन कार्यक्रम कर विवरणी कह? आज्ञा आज्ञा आम प्राथमिक अवस्था गतकाली पूर्व दिन अर्थात पहर दिन आम अंकुरारोपण कार्यक्रम करागला। गतकाली कलश यात्रा करागला। कलश यात्रा प्राय 150 कलशिया महिला माने पुरुष माने युवक माने कलश यात्रा कले सहित कुनि कुनि पिला माने प्राय 40 जन छोट छोट पिला शनिश्चर देवंकर बाना उड़े से वैदेश्वर त्रिकोट धाम पानी उठेले त्रिकोट धाम जो पानी आमर उठागला से संकल्प करागला कलश यात्रा आरंभ करागला से 11 किलोमीटर रास्ता निदाग खरारे केते शांति शुक्ला सहित आप रास्ता को अतिक्रम करुले कलश मुंडेकी केते शांति शुक्ला सहित काली आसुले कौन रखिए से जो लोक मानकर जो भावना थिला माँ के प्रति जो भावना थिला कौन कहबे आज्ञा? सेठू बहुत शांति श्रृंखला पूरा धाड़ी है आमर समस्त कलशिया माने आसिले केते 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 भक्त माने काली थिले 190 भक्त 180 रु 190 भक्त एवं से भक्त माने एते तापमात्रा टेम्परेचर केमिति आपण आणुथिले से मानको एते मात्रा भक्ति भाव थिला जे स्वयं सूर्य नारायण तापमात्रा को से भ्रुक्षेप करनथिले एवं मनरे से भक्ति भाव धरी से आसी स्वयं शनिश्चर देवंकर प्रांगण में अवतीर्ण हेले ता पूर्व पंडित माने उपस्थित थिले संकल्प एवं कलश को स्थापना करवा समस्त कार्यक्रम करागला। आमर जदिओ ये जोड़िए बजार अच्छी बजार अतिमात्रा गहली हेले आम आम स्थानीय फांडी आउटपोस्टर सहायता नेलु से कर्मचारी मैंने आमको सहायता कले एवं सामाजिक भाव में ये अंचल समस्त बुद्धिजीवी मैंने सहायता कले ये श्रृंखलार सहित आम आसी आम कलश यात्रा समापन करी शनिश्चर देवंकर प्रांगण में आम समस्त कलश को स्थापन करूँ। आज कौन आकर्षण अच्छा संध्या बेले कि आज प्रवक्ता हिसाब से कौन रखिए वार्ता मन आज आकर्षण में आमर सांस्कृतिक कार्यक्रम भितर आमर मनोज प्रधान पुरी आमर वरिष्ठ प्रवचक एवं तांकर प्रवचन शुणापी आमर निष्पत्ति करागला। तेणु आम स्थिर कर निमंत्रित करूँ से आमको प्रवचन देवे एवं तत्सहित आसंता काली उद्यापन दिवस आसंता काली उद्यापन उत्सव आसंताकाली उद्यापन उत्सव नयागढ़ इंद्रभुवनर रामनाटक आमर करा बामन जन्म एवं ताहा
ପରିବେଷଣ କରିବେ ନୟାଗଡ଼ର ସେ ଯେଉଁ କଳାକାର ମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏବଂ କାଲି ଉଦ୍ଯାପନ ଦିବସରେ ଆଶା କରୁଛୁ ତାଙ୍କର କଳା ଚାତୁରୀ ଭଲ ମାତ୍ରାରେ ସେମାନେ ଆମକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। କାଲି ଆମର ଯଜ୍ଞର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତିରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ବରିଷ୍ଠ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀଙ୍କୁ ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ କରିଛୁ। ବିଧାୟକ ଆସିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆମର ଏଠି କୌଣସି ଦଳୀୟ ମନୋବୃତ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରିଛୁ। ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆସିବେ। ଅତୀତରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ କାମ୍ୟ କରି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେଇ ନେଉଛୁ ଏବଂ କାଲିର ଆମର ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବ ଯେଉଁ ଆମର ଯଜ୍ଞର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ସେ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ମାହୋଲ ହେବ। ଏହାକୁ ଆମେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ତରଫରୁ ସମସ୍ତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶେଷ ମାତ୍ରାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ଏହା ଗୋଟେ ହରିହାଟ ଭଳିଆ ହେଉଛି। ଏଥିରେ ବାଛ ବିଚାର ନାହିଁ, ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କାଲି ସୁଅ ଛୁଟି ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ରଖିଲେ ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଆଜି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଯେ ଆମର ସାନ ଭାଇ ମାଇକେଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆମର ବାଲିପାହାଡ଼ରୁ ସେ ଆସି ମୋତେ ଦୀର୍ଘ 2 ଘଣ୍ଟା କାଳ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। 2 ଥର 3 ଥର ମୋବାଇଲରେ ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି ମୋଠୁ ଟିକେ ବାଇଟ୍ ନେବେ ବୋଲି ଏବଂ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଅତିମାତ୍ରାରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଭାବପ୍ରେମ ଆସିଛି ତାଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିଥିବାରୁ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଅଞ୍ଚଳ ତରଫରୁ ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଋଣୀ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ତାଙ୍କ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେଉ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆମର ଶନିଶ୍ଚର ଦେବ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେ ସରସ ସୁନ୍ଦର ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହୁ ଏବଂ ମାଇକେଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଇକେଲ ଭାଇ ସାନ ଭାଇ ଆମର ତାଙ୍କ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଶନିଶ୍ଚର ଦେବ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ଜୟ ଭାରତ ମାତା। ଖୁସି ଲାଗିଲା। ରଞ୍ଜିତ ଭାଇ କ'ଣ କହିବେ? এই অবসরে যাও সারଙ୍କ সହିତ ভেটিলি ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। କେତେ ଖୁସି ଯାଉ ସାରଙ୍କ ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି 2 ଘଣ୍ଟା କାଳ ଯାଉ ଗୋଟେ ଦେଖା ହେଇଗଲା। କ'ଣ କହିବେ ରଞ୍ଜିତ ଭାଇ? ଯାଉ ବହୁତ ଖୁସି। ମାଇକେଲ ଭାଇ 2ରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଥିଲେ। ସେ ଭାଇନାଙ୍କୁ ଆମର ଦେଖା ହେଇଗଲେ ଯିଏକି ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସନ୍ତୋଷ ତ୍ରିପାଠୀ କହିଲେ ଭାଇନା କହିଲେ ସମସ୍ତେ ବୁଝନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ମାଇକେଲ ଭାଇ ଆସି ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ଲାଇଭ୍ ନେଲେ, କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ନେଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯାଉ ଭାଇନା କ'ଣ କହିବେ? ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ମୃତି ସାନ ଭାଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ଗାଁ ବୁଲିକି ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଓଷାବା ହେଉ, ବିଭିନ୍ନ ଠାକୁରାଣୀ କାମ ହେଉ, ବିଭିନ୍ନ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ମହୋତ୍ସବ ଯାନିଯାତ୍ରା ସବୁଥିରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆମର ସାନ ଭାଇ ମାଇକେଲ ଭାଇଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଛୋଟଠୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି, ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ପ୍ରସାରଣ କରନ୍ତି। ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଆମ ଭାଇଙ୍କର ଆଜି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆମର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପାଇଁ ମନେ ରହିବ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଭାଇ ଆମର ତାଙ୍କ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ନେବେ ଏବଂ ଆମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ମାଇକେଲ ଭାଇ, ଧନ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶନିଶ୍ଚର ଦେବ, ଜୟ ନମସ୍ତେ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର।